का अरे बाबूरा हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, तो আমি এতিয়া যাই আছো ৰাস চাবলৈ। তো আমি তিনিজন যাই আছো, ই এজন আৰু মই। তো আমি যেন যাই তাতে চাইকেল থৈ আকৌ গাড়ী ভাড়া কৰি তালৈ যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। Aduh.